नमस्ते सम्पूर्णमा मेरा युट्युबका मित्रहरूमाझमा म आज हजुरहरूलाई इजरायलको सानो दृश्य देखाउन गइरहेको छु जो हामी भर्खरै मात्र भ्रमण गरेको थियौं र मलाई लाग्दछ हजुरहरूले मन पराउनु हुनेछ। ट्याक्सीमा बसिरहेको छौँ। म अर्चना, अर्को बहिनी छ स्वर्णिमा, अन्त अगाडि छ तेजु। अनि अहिले हामी चाहिँ आएको पुगेर देखाउँछौँ है हजुरहरूलाई। ल बोटिङ देखाउनेछु। हेर्नुहोस् है गाई। गएको हामी चिडी खानेछौँ। यहाँ चिडी खाँदैछ बहिनीहरू। कस्तो दामी रहेछ है। आज तो ini masa adia. चाहिँ पुरै चेरी खाँदै हिँड्दैछ हो। What a beautiful things we have captured here. Look at guys, sea facing fish. कस्तो दामी है। त्यही त उतिसमा जानु पर्थ्यो। यो स्पिडमा त बर्बाद हुन्छ त। हेर त ला यहाँ मलाई पनि देखा ल यताबाट। Remember the days where we are wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. हामी अब बोटिङ गर्नु खाँदैछ हो। अब हामी बोटिङ जाने। अन्त कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भन्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। मजा आयो हेर्दै। Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Where did you go? Excuse me, don't make it too much like this, okay? We don't want to wait. We don't want to make ourselves with the money, okay? Remember the days where we are basic getting sprung.
beautiful.